السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشوفوا لو ريزومي ديال لو كور سيستم اوسير. Donc la force de rappel et équation différentielle de la première partie. Donc les caractéristiques de la force de rappel, on a le point d'application, c'est le point de contact des solides et de ressort. La direction, c'est l'axe de ressort. Le sens vers la position d'équilibre. L'intensité F égale K fois la valeur absolue delta L. Avec K, c'est la constante Ritter de ressort en newton par mètre. Delta L égale L moins L0, c'est l'allongement de ressort en mètres. Donc l'expression vectorielle de F, en général, égale à K fois delta L. Avec delta L, c'est le vecteur allongement. Donc égal à moins K fois L moins L0 fois le vecteur I. Dès qu'on a le déplacement effectué selon I, il y selon J de J, il y a selon K de K. Donc, on a l'expression vectorielle de la force de rappel. Donc, je vous le pendule élastique, 3 cas. Pendule horizontal ou vertical ou incliné. Donc, dans le cas le plus simple, donc, on a F, l'expression de la pendule élastique horizontal, il y a moins kx fois i. يعني إلا بغينا fx هي هادشي اللي مضروب في i يعني هي moins k fois x. وهاد fx هي اللي نحتاجوها ملي نديرو بروجيكسيون. Donc, on a l'état d'équilibre du pendule élastique horizontal. On a la force, elle est égale vecteur nul. Donc, l'état d'équilibre, la force est comme vecteur nul. Donc, la longueur initiale, c'est L0. C'est la longueur du ressort à vide ou bien à l'équilibre. À vide ou à l'équilibre qui ont la même longueur. quand le ressort ما فيه حتى شي masse هنا غيكون عنده la longueur L0. Le G0, c'est le centre d'inertie du système étudié. Donc, on choisit le repère OI tel que O confondu avec la position d'équilibre. Donc, on a O هو مع G0. Donc, on a fait الحالة X كيساوي X ديال G0 كيساوي 0 يعني X كيساوي 0. إلا جينا لهنا عوضنا X ب 0 نحصلوا أن F كتساوي فيكتور نول. Donc, ما كاينش لا فورس دو رابيل في هاد الحالة حتى كاينة ليكيليبر. Nous sommes déjà في l'état ديال le ressort non comprimé ou bien non allongé. Donc d'abord نشوفوا l'allongement. Donc l'allongement, la force existe, la force de rappel, la direction d'elle est la direction de ressort, le sens d'elle est vers la position d'équilibre. Donc l'expression de la force de rappel est moins K fois X fois I. Avec X, je vois من O تاع G. Donc X voit la distance, comme distance positive, c'est la distance algébrique entre O et G. Donc L, c'est la longueur finale de ressort. X, il y a entre O et G. Donc on a la compression. La force F, le sens d'elle, elle est vers la position d'équilibre. Donc à la position d'équilibre. Donc elle est dirigée vers la position d'équilibre. L'expression d'elle, donc il y a moins E moins K fois X fois I. Donc نتأكدوا واش هاد la formule elle est correcte. Donc في هاد الحالة عندنا F عنده le même sens مع I. Donc نتأكدوا دابا من la formule. X كي داير هنايا. Donc هذا هو O. X elle est négatif. Donc X négatif. Donc X négatif مع الموان. Donc هاد la grandeur elle est positive. يعني F و I عندهم le même sens. Donc في الحالة عندنا F و I عندهم le même sens. هنا X elle est positive. Donc X positif, donc la grandeur est négative, yani F ou I ont deux sens opposés. F, le sens est à gauche, ou I a deux sens à droite. Donc la formule elle est toujours vraie, quel que soit l'état de ressort, soit en équilibre, allongement ou bien compressé. Donc le système étudié, le corps S, d'abord je l'équation différentielle, le bilan des forces, on a le poids, la force de rappel,
la réaction du plan horizontal en appliquant la deuxième loi de Newton, P plus R plus F égale à MAG, on projette sur l'axe des X, Px plus Fx plus Rx égale à MAX. Donc, Px est 0 puisque P est perpendiculaire sur I. Fx est 0, Rx est 0 puisque R perpendiculaire sur I. Pas de frottement. Mais ici, il y a les frottements. يعني ما عمرنا ما يطلبوا لنا l'équation différentielle في حالة frottement. إلا بالنسبة للسيونس مات. Oui, Fx, شنو قلنا على Fx هي moins k fois x. Donc, on remplace Fx moins k fois x. نشد Fx on remplace directement moins k fois x. ما كنعتمدش على le sens واش اف عندها لو ميم سونس مع اي ولا سونس اوبوزي. علاش؟ حيتاش اف راه فاغي، دونك كل مره عندها سونس في شكل، يعني ما خصنيش نديو على لو سونس. كنشد انا هاد اف اكس وكنعوضها بموان كا فوا اكس. دونك هنا ليكواسيون ديفيرونسيال هي اكس دو بوان بلس كا سور ام فوا اكس ايكال زيرو. دونك كنقسمو على ام وكنجيبوها ديجا اخرى تولي بلس كا سور ام فوا اكس ايكال زيرو. Donc, هادوما les étapes à suivre pour établir l'équation différentielle d'un pendule élastique horizontal. L'essentiel, نعرف l'expression de f. fx شحال بلون دي فورس بروجيكسيون وصافي. هادشي دابا هذا نفسو يتعاود. دونك ناخدو ان بوندول élastique vertical. Donc, في هاد الحالة l'expression de f هي moins k fois delta L équilibre plus z. Donc كنخدمو بz حيتاش عندنا vertical fois le vecteur unitaire k. Donc fz إلا بغيت fz وهادشي اللي مضروب في k يعني هي moins k delta L équilibre plus z. Donc ناخدو هنايا le ressort à vide la longueur ديالو L0. هنا le ressort en équilibre عنده une longueur L équilibre. Où le repère il est orienté, ou bien k il est orienté vers l'extrémité fixe vers l'extrémité libre. دائما كيتعطى أصلا الروبير في التبريد. F il est dirigé vers la position d'équilibre dans la même direction que l'axe des ressorts. Donc في هذه الحالة si on allonge la bille de sa position d'équilibre, شنو غيكون عندنا des mouvements de va-et-vient autour de la position en gauche de l'équilibre. Donc هنا عندنا la force F. L'expression ديالها هي moins k delta L équilibre plus z. Donc هي moins k delta L équilibre plus z. Donc z هذا و delta L équilibre هو هاد la distance هادي. هادي l'expression de la force de rappel. Donc هادي à apprendre هاد l'expression. Donc شوفوا دابا l'étude de l'équilibre de la bille pour déterminer delta L équilibre. خصنا نعرفو شحال هذا بالضبط كيساوي. باش نحتاجوه في l'équation différentielle. ضروري نبداو به بالنسبة للبوندول vertical ou pendule incliné. Donc, puisque la bille est en équilibre, alors F plus P égale vecteur nul. Ce qui implique que Fz plus Pz égale à 0. Donc, on projette sur l'axe des Z. Donc, Fz a remplacé il y a moins K delta L équilibre plus Z. Mais là, nous sommes à l'état d'équilibre. Z c'est l'état d'équilibre. L'état d'équilibre. Z égale à 0. O confondu avec G. Donc, Fz est moins k delta L équilibre plus z, avec z égale à 0. حنا دابا في l'état d'équilibre ماشي لو موفمون. دابا كنديرو l'étude de l'équilibre. يعني لا بي ما كتحركش، راه واقفة هنا في هاد لا بوزيسيون. دونك هنا z كيساوي 0. دونك غتولي لنا Fz هي moins k delta L équilibre. و Pz هي mg هي P عندهم لو ميم سونس. دونك نجبدو delta L équilibre هي mg على k. دابا نديرو l'équation différentielle du mouvement. Donc, بالنسبة l'équation différentielle du mouvement, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, في هذه الحالة عندنا le mouvement. Donc, هنايا كان عندنا l'équilibre. درنا égal vecteur nul. La première loi de Newton. La deuxième loi de Newton, حيتاش عندنا le mouvement. Donc, P plus F égale à MAG. On projette sur l'axe du Z. PZ plus FZ égale à MAZ. حنا عندنا le mouvement, يعني Z varie. Donc, FZ نعوضوها moins K delta L équilibre plus Z. Donc, moins K delta L équilibre plus Z. Plus mg égale mz2 points. C'est z2 points, il y a la dérivée seconde de z, il y a az. Donc on a هادشي. Donc delta L équilibre il y a mg على 4 simplifié مع 4 تبقى لنا moins mg. Donc moins mg plus mg تختزلو في الاخر نحصلو على la même équation différentielle z2 points plus k sur m fois z égale à 0.
يعني في الاخر خصك تحصل على هاد ليكواسيون ديفيرونسيال، الا ما حصلتيش عليها ما عندك اون فوت، او نسيتي ما درتيش ليكيليبر. ضروري دير لي تيد ليكيليبر، لا بارتي الاولى هي لي تيد ليكيليبر. La solution de l'équation différentielle. La solution de cette équation différentielle est une fonction sinusoïdale périodique de la forme x de t égale x1 cosinus de pi sur t0 t plus phi. xm et phi dépendent des conditions initiales. يعني كنحددهم les conditions initiales de vitesse et de position. L'expression de vecteur vitesse vg. Donc نعرفوا أن vx هي x point هي la dérivée de x. Donc un dérivé au x, donc le vrai dérivé au x, x est un constant 4 roues, un dérivé au cosinus de pi sur t0 t plus phi, il y a moins 2 pi sur t0 sinus de pi sur t0 t plus phi. Donc il y a moins 2 pi sur t0 sinus ou xm les خرجت. Donc هذه l'expression de vx. يعني إلا بغينا vg, donc vg هو vx fois i, donc on remplace, on a moins 2 pi sur t0 xm sinus de pi sur t0 t plus phi.
دونك هذه اكسبرسيون ديال لو فيكتور فيتاس. فاش غتفيدنا نعرفوا لو سونس ديال الموفمون ديال لو بونديل ا شاك انستون. يعني يقدر يعطيني لانستون يقول لي عطيني لو سونس دو موفمون. شنو غنديرو؟ نحسبوا في اكس ونشوفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. خرجتنا في اكس بوزيتيف معنى ديالها ان في جي و اي عندهم لو ميم سونس، يعني لو سونس دو موفمون هو لو سونس بوزيتيف، سينو غيكون هو لو سونس نيجاتيف. دابا نشوفوا ليكسبرسيون ديال لو فيكتور ou bien l'expression بعدا ديال لا نورم. لا نورم في جي دونك ندخلو لا فالور ابسولي على هادشي ونديرو لا نورم د اي. لا نورم د اي هي واحد. لا فالور ابسولي د هادشي هذا كامل دونك هي 2 بي سور تي 0 اكس ان في لا فالور ابسولي سينيس 2 بي سور تي 0 تي بلس في. هادي الا بغينا في جي على انستون تي لا نورم il est toujours positif. شوفوا l'expression ديال الفيكتور accélération. Donc AG c'est, ou bien AX c'est la dérivée de Vx. Donc on va dériver Vx. Donc جينا هنايا هادو كونستانت غيخرجوا تبقى لنا ديريفي د سينوس. ديريفي د سينوس هي 2 بي سور تي 0 كوسينوس. 2 بي سور تي 0 تضرب 2 بي سور تي 0 تولي 2 بي سور تي 0 au carré. Donc moins 2 بي سور تي 0 au carré x1 كوسينوس. Donc هادي اكسبرسيون ديال AX. إلا بغينا AG هو AX هو I. دونك غنشدو هاد AX ونضربو في I. Donc إلا بغينا la norme de HG c'est la valeur absolue ديال هادشي اللي حدا I fois la norme de I. La norme de I هي واحد و la valeur absolue د هادشي دونك هادي غطير الموان وهذا بوزيتيف x ان بوزيتيف كيبقى لنا la valeur absolue د كوسينوس. دونك هادي هي HG de T. هي la norme de l'accélération à chaque instant. Donc expression de la période propre. Donc عندنا x de T égale x1 cosinus de pi sur t0 t plus phi. La première expression de la période propre t0 qu'on dérive deux fois de l'identification. Donc on dérive la première fois, la deuxième fois. Il y a x1 cosinus de pi sur t0 t plus phi, il y a x de t. Donc il y a x2 point moins 2 pi sur t0 au carré fois x de t. Donc on dit déjà, on a x2 point plus 2 pi sur t0 au carré fois x de t égale 0. C'est une équation différentielle. Déjà bien على هذه نديرو l'identification غتبقى لنا 2 بي sur t0 au carré كتساوي k sur m et t0 هي 2 بي racine de m sur k. Donc avec m égale, c'est la masse solide en kilogrammes, k c'est la constante de raideur de ressort en newton par mètre et t0 la période en secondes. Donc on dira l'analyse dimensionnelle pour vérifier l'unité de t0. Donc t0 2 pi racine de m sur k. Une dimension T0 il y a racine de m, dimension de n sur dimension de k. Donc k en newton par mètre, c'est une force fois L moins 1. La force c'est la masse fois l'accélération, la masse. Accélération en mètres secondes moins 2, il y a L fois T moins 2. Donc on simplifie L moins 1 avec L, M avec M. Donc on va prendre 1 sur T moins 2, il y a T au carré. Donc il y a T0 et racine T carré, il y a T. Donc on déduit que T0 a une dimension temporelle. La détermination de xm et phi. Donc la première partie, je fais à partir de l'énoncé. Il y a l'énoncé de l'exercice qui fait xm et phi. Donc on chauffe le premier cas. On écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance D. On écarte le solide de sa position d'équilibre d'une distance D dans le sens positif et on le lâche sans vitesse initiale. Donc أهم حاجة خصنا نعرف هنا هي sans vitesse initiale. أننا كنأكارطيوه la distance D dans le sens positif. Donc on a x de t هي xm cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc غنمشيو للcondition initiale de vitesse حيت هنا sans vitesse initiale نبداو بها هي الأولى. Donc باش نجبد الفيتيس خصني نجبد Vx باش نجبد Vx c'est la dérivée de x. Donc x point c'est moins 2 pi sur t0 x1 sinus de 2 pi sur t0 t plus phi. Donc x point 0 on remplace t ب 0 هادشي غيمشي يبقى لنا غير phi. Donc il y a moins 2 pi sur t0 x1 sinus de phi. x point 0 c'est la vitesse initiale. محلولنا sans vitesse initiale يعني égale à 0. Donc هذا différent de 0. هذا différent de 0 يعني sinus de phi égale 0. Sinus de phi égale à 0 donc on a deux solutions phi égale à 0 ou bien phi égale à pi. دابا خصنا نحددو واش 0 واش pi.
دونك باش نحددو واش زيرو واش بي كندوزو ل إكس زيرو. دونك إكس زيرو هي إكس أم كوسينوس في. إكس زيرو هي إكس أم كوسينوس في حيت عوضنا تي بزيرو. و d'après l'énoncé on écarte le corps S de sa position d'équilibre d'une distance D. يعني x0 هي D. x0 هي D حيت dans le sens positif. وكان dans le sens négatif كتكون x0 هي moins D. حيت D c'est une distance toujours positive. Donc x0 égale à D. Donc xm cosinus phi égale à D supérieur à 0. Xm il est toujours supérieur à 0 implique que cosinus phi supérieur à 0. Donc cosinus ديال 0 هو 1 cosinus ديال بي هو ناقص 1 cosinus phi supérieur à 0 يعني فيه كيساوي 0. Donc implique que phi égale à 0 جبدنا فيه دابا باقي لنا xm. دونك غنشدو هاد phi اللي هنا ونعوضوه ب 0 باش نجبدو xm. Donc x0 هي xm cosinus phi هي اكس ام كوسينوس زيرو ايكال دي. كوسينوس زيرو هو واحد يعني اكس ام ايكال دي. دونك احنا سالينا مع لو بخوميي كا جبدنا اكس ام وجبدنا في. دونك كنبداو بفي عاد اكس ام بالنسبه ملي كيعطيونا سون فيتاس انيسيال كنبداو بفيه هو الاول عاد اكس ام. دونك لو دوزيام كا on écarte le corps S de sa position d'équilibre d'une distance t dans le sens négatif. دونك في هاد الحالة نعتبرو أننا كحسنا هاداك لو كور S في لو سونس نيجاتيف يعني لو راسور إلي كومبريمي et on le lâche sans vitesse initiale. Donc x de t نفس الشي نحسبو x point نفس الشي هنايا لا ديريفي دو x ونعوضو x point بزيرو. x point زيرو هي لا فيتاس initiale هي موان دو بي سور تي زيرو x m sinus de phi égal à زيرو حتى sans vitesse initiale ها هي. دونك يعني sinus de phi égal زيرو يعني phi égal à زيرو ou bien phi égal pi. دونك ندوزو ل x زيرو هو اللي عطينا الخبر. دونك x زيرو هو x m cosinus phi égal à moins d. x زيرو في هاد الحالة إلي نيجاتيف ولا ديستونس إلي بوزيتيف يعني خصنا نديرو موان دي. دونك حيتاش عطاونا هنا دون لو سونس نيجاتيف يعني أن دونك بويسكو x m بوزيتيف يعني كوسينوس phi غيجينا نيجاتيف. دونك في هاد الحالة phi égal pi. دونك نرجعو دابا باش نجبدو x m نعوضو في باياش ب pi غتبقى لنا x m cosinus phi égale à xm cosinus pi égale à moins d. Cosinus pi هي moins 1 يعني xm égale d. C'est bon. Donc ندوزو troisième cas. Donc بالنسبة لو troisième cas on lance le corps S de sa position d'équilibre يعني le corps S في الأول كاينة في la position d'équilibre ولكن في هاد الحالة avec une vitesse initiale v0 dans le sens positif. يا إما يكتبوها لنا بحالها أولا يقولوا لنا avec une vitesse v0 égal V0 fois I. من هاديش كنستنتج أن لا فيتاس إنيسيال عندها لو ميم سونس مع I يعني لو سونس بوزيتيف. دونك هي عطاوها لنا هكايا. دونك x0 سي xm كوسينوس في égal à 0 علاش حيتاش لو كور في لا بوزيسيون d'équilibre. La position d'équilibre elle est toujours confondue avec l'origine de repère. Donc x0 c'est xm cosinus phi égal à 0. Cosinus phi égal à 0. Ce qui implique que phi égale à soit p sur 2 ou bien moins p sur 2. التشفيع عندنا كومبري ما بين موان بي و بي. موان بي ما دخلش. دونك يعني عندنا دو سوليسيون في هاد الحالة سوا بي سور دو بيان موان بي سور دو. دونك نشوفو دابا شكون اللي يحكم لنا هو لا فيتاس إنيسيال. دونك اون إكس دو تي إيكال نحسبو لا ديريفي باش نجبدو ليكسبرسيون ديال في إكس. دونك إكس بوان زيرو إيكال à موان دو بي سور تي زيرو إكس إم سينوس في عوضنا تي بزيرو مشى هدا كامل بقى في شحال كتساوي x بوان زيرو سي لا فيتاس إنيسيال. دونك x بوان زيرو هي لا بروجيكسيون ديال في زيرو سيغ لاكس لي زيكس هي في زيرو باش عطاونا في لو سونس بوزيتيف ولا كيعطيو هاد ليكسبرسيون دونك في الحالة هي في زيرو. دونك من هاد ليكسبرسيون أنا خصني نختار واش بي سور دو ولا موان بي سور دو. عندنا هذا بوزيتيف عندنا هذا نيجاتيف يعني سينوس دو في خصو يكون نيجاتيف باش النيجاتيف والنيجاتيف يعطينا بوزيتيف يعني سينوس في نيجاتيف. Ce qui implique que sinus phi inférieur à 0, ce qui implique que phi égale moins pi sur 2. Sinus ديال moins pi sur 2 هو moins 1 négatif و sinus pi sur 2 هو 1 positif. Donc هنا عندنا sinus de phi خصو يكون négatif حيتاش في 0 positif. Donc et
et puisque moins 2pi sur t0 xm sinus phi égale à v0 ها هي نشدو فيه ونعوضوه دابا moins pi sur 2. Donc sinus de moins pi sur 2 هي moins 1 moins 1 تضرب في هاد الموان تولي plus 1 يعني 2pi sur t0 fois xm égale à v0 نحدو دابا xm هي t0 fois v0 sur 2pi. كنعرفو أن t0 هي 2pi الغاسين de m sur k on remplace هادشي t0 على 2pi غتبقى هي الغاسين de m sur k يعني xm هي v0 الغاسين de m sur k جبدنا xm à partir de l'énoncé في الحالة ديال position d'équilibre ou avec vitesse initiale. Donc le dernier cas à partir de l'énoncé, donc on lance S de sa position d'équilibre avec une vitesse initiale dans le sens négatif. Ou bien V0 égale à moins V0 fois I. Moins, mais il y a le sens négatif de I. Donc x0 c'est xm cosinus phi égale à 0 حتى la position d'équilibre. Cosinus phi égale à 0, xm différence 0, يعني cosinus phi égale à 0, phi égale soit pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. باش نختارو ندوزو la vitesse initiale. Donc نحسبو x point. Donc x de t هي xm, la dérivée ديالها هي moins 2pi sur t0 xm sinus 2pi sur t0 t plus phi. نعوضو t في 0 حتى حنا عارفينها الفيتاس initiale. Donc x point 0 هي moins 2pi sur t0 xm sinus 2 phi. Donc x point 0 هي vx0 vx0 هي moins v0 هي هادشي اللي مضروب في i يعني moins v0 نعوضوها هنا. دونك غتمشي الموان مع الموان غتبقى لنا 2pi sur t0 xm sinus 2 phi égale à v0 يعني sinus de phi il est positif ce qui implique que sinus de phi positif donc phi égale pi sur 2 في هاد لو كا. ودابا حنا جبدنا فيه خصنا xm. Donc, puisque moins 2pi sur t0 xm sinus de phi égale à moins v0, on remplace phi par pi sur 2 égale à moins v0 هنا. Donc غتبقى لنا 2pi sur t0 xm égale v0 حتى sinus de phi هي moins 1 sinus de 2pi sur 2 هي 1 وهنا عندنا moins v0 مع الموان غتولي plus. C'est bon. Donc غتولي 2pi sur t0 xm égale v0 ce qui fait que xm égale à t0 fois v0 sur 2pi. Donc t0 هي 2pi racine de m sur k. On remplace غتجينا xm هي v0 racine de m sur k. Donc d'abord نشوفو détermination de xm et phi à partir de la courbe. نفترضوا انهم عطاونا في التمرين هاد لاكوب هادي وبغينا نحددو graphiquement xm et phi. Donc نبداو x0 c'est x à l'instant 0. X à l'instant 0 il est maximal. Donc x à l'instant 0 c'est xm. Ou d'après la formule de x de t il y a xm cosinus de pi sur t0 t plus phi, on remplace t par 0, on prend cosinus phi. Donc sinon on prend xm cosinus phi égale à xm, ce qui implique que cosinus phi égale à 1, معنى ديالها أن phi égale à 0. Donc هاد phi cosinus ملي كيكون كيساوي واحد عنده une seule solution هي phi égale 0. Donc احنا جبدنا phi باقي لنا xm graphiquement. Graphiquement xm moins l'amplitude يعني من 0 حتى 2 يعني هو 2 سنتيمتر. و t0 إلا بغينا نجبدوها يعني من الماكسيموم ماكسيموم هي 1 seconde. دونك شوفو دوزيام كا. دونك عطاونا مثلا هاد لاكوب كتبدا من موان 2 وهي طالعة. دونك نبداو أول حاجة ب x0. x0 سي xm كوسينوس في إيكال à moins xm في هاد لو كا حيتاش بداتنا من نيجاتيف. دونك moins xm. دونك المعنى ديال أن كوس في هي moins 1. Phi égale à pi, on a une seule solution, on a deux solutions. Donc graphiquement, بغينا xm هو 2 cm. xm هو من الماكسيموم تاع l'axe de symétrie de la courbe يعني من هنا لهنا هو 2 cm و t0 هو 1 seconde. دونك شوفوا دابا لو troisième cas عطاونا هاد لاكوب اللي كتبدا من الزيرو كتحول في الأول ومن بعد كطلع نفس الشي بحال الأخرى ولكن مديكالية. Donc x0 c'est xm cosinus phi c'est 0. x0 c'est 0. Donc كتبدا من 0. Implique que cosinus phi égale à 0. يعني phi égale à soit pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Donc on a deux solutions خصنا نختارو وحدة فيهم.
دونك هنا كنعتمدو على لا كوب، خصنا نحسبو لا ديريفي à l'instant t égale à 0 نشوفو لو سين. هنا la dérivée à l'instant t égale 0 est négative puisque la fonction elle est décroissante. Donc on a x de t égale à xm cosinus de pi sur t0 t plus phi, نديرو la dérivée x point هي moins 2 pi sur t0 xm sinus نعوضو t بزيرو تبقى لنا x point 0 هي moins 2 pi sur t0 xm sinus de phi. Donc x point 0 هو le coefficient directeur de la tangente à t égale à 0. Donc on a la tangente à t égale à 0, le coefficient directeur ديالها elle est négatif, la fonction décroissante يعني x point 0 inférieur à 0. Donc عندنا هذا كامل نيجاتيف، عندنا سينيس دو في خصو يكون بوزيتيف باش البوزيتيف نضربو في النيجاتيف كيعطيك انفيريور زيرو. دونك سينيس في سوبيريور ا زيرو، دونك في غناخدوها هي بي سور. دونك حنا جبدنا في اكس ام ساهل هو تي زيرو، اكس ام هو دو و تي زيرو هو واحد. سي بون. دونك نشوفو الكاتريام كا. دونك الكاتريام كا عطاونا كتبدا من زيرو ولكن كرواسونت. دونك نفس الشيء x 0 c'est xm cosinus phi égale à 0, ce qui implique cos phi égale 0, يعني phi égale pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. نحسبو la dérivée x de t x point نعوضو ب 0. Donc في هاد الحالة la fonction elle est croissante يعني x point 0 supérieur à 0. Donc باش يكون هذا supérieur à 0 عندنا هذا négatif. Donc باش يكون هذا supérieur هذا كامل supérieur à 0 خص يكون هذا هو négatif. négatif négatif كيعطيه positif. Donc sinus de phi inférieur à 0 يعني phi égale à moins pi sur 2. Donc سالينا l'essentiel اللي خصكم تعرفوه باش تبداو لي زيكزارسيس. بالتوفيق.